Hoy par, magandang gabi par. Geng-geng ulit tayo par. Ano par? Laki ng problema ko par eh. Tara par, painit tayo. Meron ka bang alam na pwede kong maka 1v1? Basketball tayo par. Papainit lang, 1v1 par. Gusto ko yung malakas ah. Yung malakas par, yung malakas. 1v1. Ano? Sinong papalag yan par? Chat nyo ako para pag may papalag. 1v1 tayo dito par. Tara par. Malamig pa naman. Tama-tama to oh. Lamig. Tara par. Message nyo ako par pag gusto nyo makipag 1v1. Pag nagaman niya ka par, geng geng. Hindi par.